প্রায় গ্রামেগঞ্জে হাতুড়ে বা ভুয়ো ডাক্তার কিংবা ভুয়ো ক্লিনিকের খবর মেলে, তা নিয়ে খবর হয়, কিন্তু কখনো কি ভুয়ো হাসপাতালের খবর শুনেছেন? আমরা মুন্না ভাই এমবিবিএস এ দেখেছিলাম, মুন্না ভাইয়ের বাবা আসবে বলে রাতারাতি তার ঘর হাসপাতালে পরিণত হয়ে যায়। সেখানে ডাক্তারও ফেক ছিল এবং রোগীরাও ফেক ছিলেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে রোগীরা ফেক নয়, যে সে হাসপাতাল নয়, একেবারে মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল। রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে আছে ঝাঁ চকচকেই হাসপাতাল, আর তার ধুমধাম করে উদ্বোধনও হয়। কিন্তু 24 ঘন্টা যেতে না যেতেই হাসপাতালে পড়লো তালা। পুলিশ প্রশাসন এসে গোটা হাসপাতাল সিল করে দিল, কারণ জানলে চোখ কপালে উঠবে। গুজরাটের সুরাটের পান্ডেসরা এলাকায় রয়েছে এই হাসপাতাল। জানা গিয়েছে আয়োজনের কোনো ত্রুটি ছিল না। মহা আড়ম্বরের সঙ্গে পান্ডেসরা শহরে হাসপাতাল খুলেছিল ভুয়ো ডাক্তারের দল, আর ওই হাসপাতালে যারা চিকিৎসা করাবেন তারাই নাকি ভুয়ো। আর সেই খবর জানতে পেরে, মানে চিকিৎসা যারা করবে তারা ভুয়ো, আর সেই খবর জানতে পেরে ছুটে যান পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে পুলিশ আধিকারিকরা। সেখানে গিয়ে তারা জানতে পারেন যে হাসপাতালে 5 জন প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে 2 জনের শংসাপত্র ভুয়ো, বাকি 3 জনের শংসাপত্র নিয়েও কিন্তু সন্দেহ হয় পুলিশের। এই হাসপাতাল উদ্বোধন উপলক্ষে প্রধান অতিথির তালিকায় নাম রাখা হয়েছিল সুরাট পুরসভার কমিশনার শালিনী আগরওয়ালের, পুলিশ কমিশনার এবং জয়েন্ট পুলিশ কমিশনার সহ একাধিক আধিকারিকদের। তবে জানা যায় তাদের নাকি আমন্ত্রণই জানানো হয়নি, মানে গোটাটাই ফেক। জানা যায় ওই হাসপাতালে ফায়ারের কোনো অনুমতিও নেওয়া ছিল না। আর এই খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা সোজা ওই হাসপাতালে যায়, গিয়ে সিল করে দেয়। चल 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 एक मिनट वक्तुरा तो এ বিষয়ে দমকল আধিকারিক ঈশ্বর প্যাটেল কি বলছেন আমরা শুনবো। हमारे चीफ फायर ऑफिसर साहब के पास मोबाइल पे इंफॉर्मेशन आई कि जन सेवा मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल में G+2 माले पे पहले माले और दूसरे माले ऊपर हॉस्पिटल बनाया है और आज उसका उद्घाटन है। तो इस पर फायर का सिस्टम लगा हुआ नहीं है और फायर एनओसी नहीं है, ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलने के तुरंत ही मेरे को डेप्यूटी चीफ फायर ऑफिसर मेरे को बताया साहब ने, और तो इमीडिएटली मैंने वेस्टर्न फायर स्टेशन से हमारा फायर टीम और क्रू को भेज करके वहाँ सर्च करवाया। तो वहाँ पता चला कि फायर की सेफ्टी जो लगाई है लेकिन वो चालू हालत में नहीं है, और उसने फायर एनओसी के लिए एप्लीकेशन भी नहीं किया हुआ है और फायर एनओसी लिया भी नहीं है। इसीलिए इमीडिएटली हमारे चीफ फायर ऑफिसर साहब के आदेश के अनुसार उसको फिलहाल फायर डिपार्टमेंट ने सील कर दिया है। कोई जुर्माना वगैरह लगाया कि क्या? जुर्माने के बारे में हमने कार्यपालक इंजीनियर सी उड़ना जोन ए में और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट में जानकारी भेज दिया है। ये डॉक्टर कौन है, मतलब इनके बारे में कुछ जानकारी? उनके बारे में कुछ मालूम नहीं है हमको। जैसे इन्फॉर्मेशन मिली तुरंत ही हमने वहाँ पर सर्चिंग और निरीक्षण करवा करके उसको सील करवा दिया है। ये सील कब खुलेगा, जमीन का कोई प्रोसेस वगैरह होगा? जब भी जो प्रोसेस होगा हमारे चीफ फायर ऑफिसर साहब के आदेश से जो भी है आगे कार्यवाही होगी। প্রায় আমরা গ্রামে গঞ্জে, বিশেষ করে বাংলাতেও অনেকবার আমরা দেখেছি হাতুড়ি বা ভুয়ো ডাক্তার কিংবা ভুয়ো ক্লিনিক, তা নিয়ে খবর হয়, কিন্তু ভুয়ো হাসপাতালের খবর কিন্তু সেভাবে শোনা যায় না। আর যে সে হাসপাতাল নয়, একেবারে মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল। রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে ঝাঁ চকচকে হাসপাতাল, আর তার ধুমধাম করে উদ্বোধনও হয়। কিন্তু 24 ঘন্টা যেতে না যেতেই সেই হাসপাতালে তালা পড়ে। পুলিশ প্রশাসন এসে গোটা হাসপাতাল সিল করে দেয়, আর কারণ জানলে চোখ কপালে উঠবে। আর ঘটনাটি কিন্তু বাংলার নয়, ঘটনাটি গুজরাটে। গুজরাট খুব রাজনৈতিকভাবে চর্চিত একটি রাজ্য, কারণ গুজরাট থেকে আসে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অর্থাৎ তার রাজ্য। এবং সেই রাজ্যে এরকম একটা ফেক হাসপাতাল, এরকম ফেক ডাক্তার, এবং সেইখানে রীতিমতো ঝাঁ চকচকে ভাবে উদ্বোধন হওয়া, এটা সত্যি একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে এবং প্রশ্ন চিহ্ন তুলেছে। তাহলে কি এইরকম আরো ভুয়ো ডাক্তার বা এরকম আরো কোনো ঘটনা ঘটেছে সেই রাজ্যে? জানা গিয়েছে আয়োজনের কোনো ত্রুটি ছিল না। মহা আড়ম্বরের সঙ্গে সেই হাসপাতাল খুলেছিল ভুয়ো ডাক্তারের দল, এবং ওই হাসপাতালে যারা চিকিৎসা করবেন তারা নাকি ভুয়ো। আর সেই খবর জানতে পেরেই ছুটে যায় পুলিশ প্রশাসন। সেখানে গিয়ে তারা জানতে পারেন যে হাসপাতালের 5 জন প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে 2 জনের শংসাপত্র ভুয়ো, বাকি 3 জনের শংসাপত্র নিয়ে সন্দেহ রয়েছে পুলিশের। আর এই হাসপাতাল উদ্বোধন উপলক্ষে প্রধান অতিথির তালিকায় নাম রাখা হয়েছিল সুরাট পুরসভার কমিশনার শালিনী আগরওয়ালের,
পুলিশ কমিশনার, জয়েন্ট পুলিশ কমিশনার সহ একাধিক আধিকারিকদের। তবে জানা যায় তাদের নাকি আমন্ত্রণই জানানো হয়নি, মানে গোটা ঘটনাটাই ফেক। জানা যায় ওই হাসপাতালে ফায়ারেরও কোনো অনুমতি নেওয়া ছিল না। আর সেই খবর পেয়েই দমকল কর্মীরা সেখানে যান এবং সেখানে গিয়ে হাসপাতাল সিল করে দেন। તાળા લાગી રહ્યા છે આ જનસેવા હોસ્પિટલ પર સીલ વાળું લાગી એટલે કે દર્દીઓ चल 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 एक मिनट वक्त आते चल चल डॉक्टर सज्जन कुमार मीणा एमए एमडी पीजीसीएल અને গুজরাটের এই হাসপাতালে উদ্বোধনের কোনো ত্রুটি ছিল না। বিরাট বড় আয়োজন করা হয়েছিল, মহা আড়ম্বর ছিল এই উদ্বোধনে। এবং যারা খুলেছিলেন তারা ভুয়ো ডাক্তার। ওই হাসপাতালে যারা চিকিৎসা করবেন তারা ভুয়ো। আর সেই খবর জানতে পেরে ছুটে যায় পুলিশ প্রশাসন। আর এই নিয়ে দমকল আধিকারিকের কি বক্তব্য আমরা শুনবো। सर साहब के पास मोबाइल पे इंफॉर्मेशन आई कि जन सेवा मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल में G+2 माले पे पहले माले और दूसरे माले ऊपर हॉस्पिटल बनाया है और आज उसका उद्घाटन है। तो इस पर फायर का सिस्टम लगा हुआ नहीं है और फायर एनओसी नहीं है। ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलने के तुरंत ही मेरे को डेप्यूटी चीफ फायर ऑफिसर मेरे को बताया साहब ने। और तो इमीडिएटली मैंने वेस्टर्न फायर स्टेशन से हमारा फायर टीम और क्रू को भेज करके वहाँ सर्च करवाया। तो वहाँ पता चला कि फायर की सेफ्टी जो लगाई है लेकिन वो चालू हालत में नहीं है और उसने फायर एनओसी के लिए एप्लीकेशन भी नहीं किया हुआ है और फायर एनओसी लिया भी नहीं है। इसलिए इमीडिएटली हमारे चीफ फायर ऑफिसर साहब के आदेश के अनुसार उसको फिलहाल फायर डिपार्टमेंट ने सील कर दिया है। कोई जुर्माना वगैरह लगाया कि क्या? जुर्माने के बारे में हमने कार्यपालक इंजीनियर सी उड़ना जोन ए में और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट में जानकारी भेज दिया है। ये डॉक्टर कौन है, मतलब इनके बारे में कुछ जानकारी? उनके बारे में कुछ मालूम नहीं है हमको। जैसे इन्फॉर्मेशन मिली तुरंत ही हमने वहां पर सर्चिंग और निरीक्षण करवा करके उसको सील करवा दिया है। ये सील कब खुलेगा, जमीन का कोई प्रोसेस वगैरह होगा? जब भी जो प्रोसेस होगा हमारे चीफ फायर ऑफिसर साहब के आदेश से जो भी है आगे कार्यवाही होगी। चल 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 एक मिनट वक्त आते चल चल डॉक्टर सज्जन कुमार मीणा एमए দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।